अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आपकी खिदमत में अक्सर हाज़िर होता रहता हूं एलिगेंट बाइकर्स के प्लेटफॉर्म से। और जैसा कि अक्सर मेरे वीलॉग्स का शुरू जो है वो 12 कऊ से 17 मील के दरमियान मरी रोड के नज़ारों से आपका होता है, और इसी तरह से आज भी इस वीलॉग का जो शुरुआत है वो आपको इन्हीं नज़ारों से मैं बिस्मिल्लाह करवा रहा हूँ। सबसे पहले सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, फिर मैं मुद्दा बयान करता हूँ कि आज आपसे मुखातिब होने का मेरा मकसद क्या है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 दिसंबर माउंटेन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले और पहाड़ों पर रहने वालों के लिए ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। और पहाड़ों के मतवाले इस पूरे महीने में बिलखसूस और पूरे साल में बिलअमूम पहाड़ों की जो आगही है, पहाड़ों की सकाफ़त, पहाड़ों की जो पहाड़ों को बचाने के लिए जो आगही की हमें इंसानों को ज़रूरत है, उसके हवाले से कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि दुनिया का 25% रकबा जो है वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, और ये 25% तकरीबन 70% दुनिया के रकबे और आबादी को पानी, मौसम और दीगर ज़िंदगी के गुजारने और एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुतवाज़न रखना, उनको पैदा करना और इंसान को इन कुदरती जो लग्जरीज़ हैं वो मुहैया करना, ये इन पहाड़ों का काम है। लेकिन जैसा कि बाकी जगहों पर इंसान का रवैया है, जैसे ये कूड़ा आप देख रहे हैं, हमारी जो हरकतें हैं वो अब इस कूड़े से जो बू आई है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आप कैमरे में वो बू और वो गलाजत की जो फीलिंग है वो फील नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान ने माहौल को जो तबाह करने का एक ठेका उठा रखा है, तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का ना सिर्फ इदराक रखते हैं बल्कि हम वक्त इसकी कोशिश भी करते हैं। ये वीक में मैंने 2 छोटे ट्रिप्स रखे हैं, 2 छोटे टूर्स रखे हैं। एक आज का नथिया गली जा रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह शाम तक वापस आ जाऊँगा। और कल जो कोटली सतिया का एरिया है वहाँ पर एक और राइड का इनकाद है जो कि वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से है, और कल हम उसमें भी शामिल होंगे। ये दोनों डे टूर्स होंगे, सुबह निकलना और रात को वापस आना। नाज़रीन, इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद पुराना टूल प्लाज़ा, पुरानी जीटी रोड को क्रॉस करने के बाद जो जीटी रोड मरी है, या पुराना जो मरी रोड जिसको बोला जाता है, ये उसके मनाज़िर हैं। तकरीबन 16 किलोमीटर सफ़र हम कर चुके हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड पे आप एक मशहूर टूरिज़म स्पॉट आप इसको कह सकते हैं, एक यहाँ पे लोग सैर करने आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पर जो ईदैन होती हैं या जो छुट्टियाँ होती हैं सरकारी तौर पर, तो यहाँ पर बड़ा रश होता है। इस जगह का नाम है सालगिरह। यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है वो नाला बहा करता था किसी ज़माने में, अब तो वो एक छोटी सी नाली रह गया है। और अगेन हमारी इंसानों की वो हरकतें जो कि इस माहौल को तबाह करने के लिए बहुत अहम साबित हो रही हैं। यहाँ पर हम बचपन में आया करते थे, और यहाँ पर इतना पानी होता था कि बाकायदा इंतज़ामिया के लोग उन स्पॉट्स के ऊपर मौजूद रहते थे कि जहाँ पर डूबने का ख़दशा होता था। और आम किसी भी जगह पर जब आप इस नाले में जाकर एंजॉय करने की कोशिश करते थे तो 3 फुट 4 फुट पानी अक्सर जगहों पर मौजूद होता था। लेकिन हमारे देखते ही देखते जैसे हमारे चेहरे के जो बाल हैं वो सफ़ेद हुए, तो यहाँ पर पानी की भी शदीद कमी अब नज़र आती है। अभी भी यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन अब उनका मतमय नज़र वो नाला, वो पानी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर लगे हुए झूले और नई दुनिया के वो इंटरटेनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो उनके बच्चों को महसूस करने के काम आते हैं। और मैं इस वक्त एक मशहूर पॉइंट से गुज़र रहा हूँ। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर रोड गुज़र रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा के एक तवाना कस्बे लोरा की तरफ यहाँ से रोड जाता है। इस जगह का नाम गालिबन घोड़ा गली है, और मैं यहाँ पर पहले भी कई दफ़ा आ चुका हूँ, क्योंकि ये जो आपको लेफ़्ट साइड पर शायद गोप्रो ने कैप्चर किया हो कि एक वारिद का टावर लगा हुआ है, जिस पर मैं 3 से 4 साल पहले 2 से 3 दफ़ा कोई अपग्रेडेशन का काम था वो करने आया था। नाज़रीन, अगर आप नक्शे पर गौर करें, अक्सर लोग इस रोड से वाकिफ़ ही नहीं हैं, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे जब से बन गई है तो लोग जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं मरी जाने के लिए। लेकिन जो लोग इस रोड से वाकिफ़ हैं वो ये समझते हैं कि ये एक पुराना तारीख़ी रोड है जो कि ना सिर्फ पिंडी को मरी के साथ मिलाता था, बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए जो वाहिद रोड था, जिसको श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड कहते हैं, ये उसको भी ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट करने का वाहिद रोड था जो कि सारा साल चलता था। चिटा मोड़ आ चुका है, और जिन लम्हों को मैं चंद समझ रहा था वो चंद से कुछ ज़ायद लम्हे थे, चूँकि इस रोड पर बहुत कम आना होता है, और इसलिए बाज़ दफ़ा जो माइनर डिटेल्स हैं उनमें हतमी तौर पर जो है वो कुछ कहना मुश्किल होता है। मुझे बस इतना याद था कि घोड़ा गली के फ़ौरन बाद चिटा मोड़ आता है, लेकिन ये फ़ौरन 1 से 2 मिनट का नहीं था, बल्कि 5 से 7 मिनट का था।
اور یہ موڑ بھی مجھے اسی لیے ہی یاد ہے کہ یہاں پر بھی ایک ٹیلی کام ٹاور موجود ہے جس پر کام کرنے کے حوالے سے میں متعدد بار یہاں پر آ چکا ہوں۔ اس وقت ہم مری میں اس چوک پر پہنچ چکے ہیں جسے غالباً ایوبیہ چوک کہا جاتا ہے۔ یہاں سے رائٹ جو ہے یہ سارا مری کا ایریا ہے، جبکہ لیفٹ جس جگہ پر ہم آ چکے ہیں، جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایبٹ آباد نتھیا گلی کا روڈ ہے۔ ناظرین، جس روڈ سے آج ہم نے مری کو ایکسیس کیا ہے، میرے گھر اٹھال اسلام آباد سے تقریباً 39 کلومیٹر کا سفر اس وقت تک میں نے طے کیا ہے، جبکہ موٹر وے سے یہی سفر جو ہے وہ تقریباً 11 سے 12 کلومیٹر زیادہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً ہم 50-52 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں تو لوور ٹوپا پہنچتے ہیں، جبکہ اس روڈ سے میں اس وقت تک 39 کلومیٹر کا سفر کر کے مری سٹی میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ پرانا تاریخی روڈ ہے، لیکن تاریخی اور پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد آبادی اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ اگر آپ ورکنگ آورز میں یہ روڈ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ 10 کلومیٹر بچانا نہایت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس راستے کی وائبز کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ایکسپریس وے کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سرسبز و شاداب سنگل بل کھاتا ہوا روڈ آپ کو رائڈنگ کے وہ مزے ضرور دیتا ہے جو کہ ایکسپریس وے پر آپ کو نہیں ملتے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو اس روڈ پر آنے کا دل کرے تو یا تو رات کو 8-9 بجے کے بعد کا وقت ہو یا صبح 5 سے 6 بجے کا وقت ہو کہ جب آپ اسلام آباد سے نکلیں اور اس روڈ کو استعمال کریں۔ تو منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ باڑیاں بازار کا ہے، اور آپ سے گفتگو کرتے کرتے میں پنجاب سے KPK میں داخل ہو رہا ہوں۔ جب آپ مری سے نتھیا گلی کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً 5 کلومیٹر کے بعد باڑیاں بازار آتا ہے، جو کہ پنجاب کا آخری گاؤں، آخری بازار ہے ٹورڈز KPK فرام نتھیا گلی۔ یہاں جس جگہ سے ابھی میں گزر رہا ہوں 13 کلومیٹر نتھیا گلی ہے۔ باڑیاں کے بعد جو اگلا علاقہ KPK میں آتا ہے اس کا نام سوار گلی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عرف عام میں اس سارے علاقے کو گلیات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سی گلیاں ہیں۔ گلیاں ہماری پہاڑی زبان میں ایسے علاقوں کو، ایسے جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے بیسکلی ایک سائیڈ کے لوگ دوسرے سائیڈ کی طرف کراس کرتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسا رستہ جو آپ کو ایک ایریا سے دوسری جگہ پر جانے کی جو ہے وہ آپ کو اجازت دے۔ اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بورڈ آپ نے دیکھا، اس کو گلیات کہا اسی لیے جاتا ہے کہ ڈونگا گلی، نتھیا گلی، گھوڑا گلی، اس طرح کر کے بہت سی جو گلیاں ہیں وہ اس سارے ایریا کے مضافات میں پائی جاتی ہیں۔ ان کوزہ گلی سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک روڈ ایوبیہ، چیئر لفٹ، خانس پور، اور جو مین روڈ ہے یہ آگے ایبٹ آباد نتھیا گلی کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹا سا بازار ہے اور جہاں پہ ضرورت زندگی کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ ناظرین، نتھیا گلی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس وقت تک مری جس چوک سے ہم نتھیا گلی میں لیفٹ سائڈ پر مڑے تھے تقریباً ہم 29 کلومیٹر چل چکے ہیں، اور میرے خیال سے 1 سے 2 کلومیٹر مزید نتھیا گلی کا مین بازار ابھی آنا باقی ہے، یعنی کہ یہ تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس کو عموماً طے کرنے میں 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کی مسافت درکار ہوتی ہے۔ اور اب ہم یہاں پر کوئی اچھا سا ہوٹل دیکھیں گے جہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہماری اصل مطمع نظر ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں، یقیناً ورلڈ ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے رائڈ کرنا بھی ہمارا مطمع نظر تھا، لیکن بگنوتر میں ہمارا ایک کام ہے جو کہ نتھیا گلی سے مزید 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہاں پر ہم نے جانا ہے۔ آپ سے گفتگو کرتے کرتے میں نتھیا گلی کے بازار کا جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے۔ چائے خانہ، نیشنل بینک آف پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں، نیو مرحبا ہوٹل، خیبر ریسٹورنٹ، یہ سارے ایریاز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نتھیا گلی آج دسمبر میں کیسی دکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس وقت نتھیا گلی میں آ چکے ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ ناشتہ کر کے تو ہم آگے بگنوتر کی طرف نکلیں گے۔ ناظرین، ناشتہ کر کے اس وقت ہم نتھیا گلی سے نکل رہے ہیں اور ہمارا جو سفر ہے وہ بگنوتر کی طرف جاری و ساری ہو چکا ہے۔ آج کافی ٹھنڈ ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود مناسب تعداد میں محسوس ہو رہا ہے کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ نتھیا گلی میں موجود ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، لوگ ہوٹلوں میں ہیں، عوام سڑکوں پر تو نہیں نظر آئی، لیکن گاڑیوں کی جو تعداد مجھے یہاں پہ مختلف ہوٹلز کے باہر نظر آئی ہے اس سے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیسنٹ جو تعداد ہے وہ اس وقت نتھیا گلی میں ٹورسٹ کی موجود ہے۔ اور برف کا آج تھوڑا سا چانس ہے، شاید لوگ اس چانس کو اویل کرنے کے لیے پہلے سے یہاں موجود ہیں، لیکن فی الحال جو موسم ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ شاید آج برف نہ پڑے۔ ناظرین، جب آپ نتھیا گلی سے ایبٹ آباد کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں بہت سی خوبصورت جگہ آتی ہیں۔ یہ روڈ اٹ سیلف ایک جو ہے وہ خوبصورتی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس روڈ کے اوپر ہی آپ کو قدرت کے ایسے ایسے شاہکار نظر آتے ہیں کہ آپ کی جو رائڈ ہے وہ
दीदनी हो जाती है। मरी से एबटाबाद तकरीबन 60 किलोमीटर पर वाक़ है। ये 60 किलोमीटर की मुसाफत अमूमन 2 घंटे में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या आप अपनी गाड़ी में अगर एहतियात से जाएँ तो इतना आपको वक्त दरकार होता है। नथिया गली तकरीबन 30 किलोमीटर और फिर नथिया गली से एबटाबाद तकरीबन ही 30 किलोमीटर के आसपास का फासला बनता है। लेकिन जब मरी से आप नथिया गली की तरफ आते हैं तो मुनासिब उतराई चढ़ाई आपको मिलती है, लेकिन जैसे ही आप नथिया गली से एबटाबाद की तरफ जाते हैं तो यकदम जो रोड है उसकी उतराइयाँ बहुत ही सख्त हो जाती हैं। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं चुराइयाँ नामी एक जगह से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पर उतराई अच्छी खासी स्टीप है कि आप ब्रेक के सहारे जो है वो गाड़ी या बाइक को अगर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। फिर ये बहुत ठंडे इलाके हैं। आज मौसमियाती तब्दीली का एक आला नमूना आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि दिसंबर में इस एरिया में कोई कोरा नज़र नहीं आ रहा। ये बंदर आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त इस रोड पर अपनी मलकियत जताने की कोशिश कर रहे हैं और ये इकोसिस्टम है इस दुनिया का जो अल्लाह ताला ने बरकरार रखा है। इंसान, जानवर, दरख्त, चरिंद परिंद ये सब एक ख़ास तवाज़ुन में इस दुनिया में जब तक रहेंगे ये दुनिया कायम रहेगी और जब ये तवाज़ुन बिगाड़ा जाएगा तो ये दुनिया यकीनन कायम नहीं रहेगी। तो साथियों मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर अच्छा खासा कोहरा होता है और सर्दियों में सुबह या रात के वक्त ये रोड ख़ास तौर पर बाइकर्स के लिए अच्छी खासी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। और एक दफ़ा मैंने यहाँ पर चीते को भी मेन रोड के ऊपर देखा हुआ है। रोड के ऊपर मैंने जो हमारा लेपर्ड होता है, चीता जिसको हम कहते हैं, पहाड़ी इलाकों में इसी को शेर भी बोला जाता है, तो इसको मैंने रोड के ऊपर भी देखा है। तो हर दो सूरत में बाइकर्स के लिए बहुत अलग सुबह या रात को लेट नाइट ये रोड अनसेफ भी साबित हो सकता है, उतराई चढ़ाई, कोहरा और जंगली जानवरों के हवाले से। अग्नोतर पे एक भाई से मुलाकात थी। उनसे मुलाकात करने के बाद मेरा मूड बन गया कि अब एबटाबाद वाली साइड से ही वापस जाया जाए, नथिया गली वाली साइड से वापस इस्लामाबाद नहीं जाते, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया है इस पुराने जीटी रोड को देखे हुए जिस पे हम बचपन से एबटाबाद मनसेरे के कसीर तादाद में चक्कर लगाया करते थे। और अब तो यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो चुका है, तो लिहाजा जो पुराना रोड है, क्योंकि जब गाड़ी होती है तो आप मोटरवे की लालच में फिर पुराने रोड पर नहीं जाते, लेकिन आज चूँकि मेरे पास बाइक है तो मैं अपनी इस राइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ इस्लामाबाद टू नथिया गली की बजाय इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद से। तो इस वक्त जो जगह आप देख रहे हैं ये हरनोई बड़ा ही एक मारूफ टूरिज़म पॉइंट है, जहाँ पर जो इलाकाई व गैर इलाकाई लोग जो हैं वो अक्सर आते हैं। एबटाबाद के मज़ाफ़ात में एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है जो कि वाटर टूरिज़म के हवाले से बड़ा जाना जाता है। अब तो यहाँ पर पानी की वो तादाद नहीं बची कि आप इसको बाकायदा वाटर टूरिज़म स्पॉट कह सकें, लेकिन बहरहाल आज भी जब ईदैन होते हैं या सरकारी छुट्टियाँ होती हैं तो जो बच्चों और फैमिली के साथ लोग जब निकलते हैं तो वो अक्सर वन डे ट्रिप हरनोई का करते हैं। और अगर बारिशें हो चुकी हों तो फिर तो इस इलाके की जो खूबसूरती होती है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। और अक्सर हम जब यहाँ पर ईदैन में आए हैं तो यहाँ पर इतनी रश होती है कि आपको एबटाबाद से ये तकरीबन 10-15 मिनट की मुसाफत पर ये जो टूरिज़म स्पॉट है इस तक पहुँचने में घंटों भी लग जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ गलियात का बोर्ड आ चुका है। हरनोई को क्रॉस करते ही चंद ही लम्हों में ये बोर्ड आ जाता है और आप बाकायदा एबटाबाद में जो है वो सिटी के मज़ाफ़ात में एंटर हो जाते हैं। एबटाबाद सिटी यहाँ से मेरे ख़्याल से 8-9 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जो नया रोड बना है एबटाबाद को एक्सेस करने के लिए जो धमतोड़ नामी इलाके की तरफ आता है, ये उस रोड पर इस वक्त मैं आ गया हूँ। इसको गालबन एबटाबाद बाईपास भी कहा जाता है, मुझे सही से इसका नाम नहीं आता। अगर आप नथिया गली से आ रहे हों तो एबटाबाद शहर से ठीक पहले ये उल्टे हाथ पर मुड़ जाता है, और अगर आप एबटाबाद से नथिया गली की तरफ आ रहे हों तो एबटाबाद शहर से निकलते ही ये राइट साइड पर आपको रोड निकलता हुआ नज़र आएगा। और बाकायदा काफ़ी बड़े बोर्ड्स यहाँ पर जिस तरह मोटरवे स्टाइल के बोर्ड्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। नहीं तो गूगल मैप जो है वो इस रास्ते को अच्छी तरह से पहचानता है, तो वो भी आपकी मदद कर सकता है कि अगर आप पुराने जीटी रोड की बजाय जल्द अज जल्द हवेलियाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको ये रास्ता काफ़ी मदद दे सकता है। हम इस रोड से जब निकल रहे हैं तो ये कट आया है जिसको मैं फ़िल वक्त पहचानने से कासिर हूँ। है तो ये पुराना जीटी रोड जो कि हवेलियाँ से एबटाबाद जाता है, लेकिन अब हम ये किस जगह पर आकर कनेक्ट हुए हैं ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। ये जो कट जिससे हम बाहर निकले हैं ये हवेलियाँ का जो मशहूर पुल है, पुराना और नया जो दोनों आमने सामने ही हैं, ये उस पुल से कोई 1.5 किलोमीटर एबटाबाद की तरफ जब आप जाते हैं, अगर हवेलियाँ से एबटाबाद जा रहे हैं तो पुल के 1.5 किलोमीटर बाद राइट, और अगर आप वहाँ से आ रहे हैं एबटाबाद से तो इस पुल से पहले 1.5 किलोमीटर लेफ़्ट पर वो कट है जो कि सीधा धमतोड़ और एबटाबाद की उस तरफ जा निकलता है जो कि नथिया गली रोड के साथ एरिया कनेक्ट है। ये मैं भूल के आ गया हूँ पुराने बंद पुल के ऊपर, लेकिन जो दूसरा पुल है थोड़ा सा पुल से पहले भी एक लेफ़्ट नीचे रोड उतर रहा है, मेरे ख्याल से वो उस पुराने पुल के ऊपर जाता है जो कि हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुला है। मैं भूल के इस पुल के ऊपर आ गया हूँ
اور اس طریقے سے جتنے ٹائم میں آپ ایبٹ آباد شہر میں گھستے ہیں اور کاکول روڈ جو ہے اس سے اڈے تک پہنچتے ہیں، اتنی دیر میں آپ اس نئے راستے سے حویلیاں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہری پور 7 کلومیٹر رہ گیا ہے اور ٹریڈیشنل جی ٹی روڈ ہری پور ایبٹ آباد کے سینز آپ دیکھ رہے ہیں۔ روڈ کے دونوں طرف باغات اور باغات کے باہر لگے ہوئے لائیو جو ہیں وہ فروٹ سٹالز۔ آج مجھے لوکاٹ نظر نہیں آ رہا، ورنہ اس روڈ کی جو اسپیشیلٹی تھی وہ لوکاٹوں کے سٹالز اور ان کے باغات تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ موسم لوکاٹ کا ہے یا نہیں، لیکن جب میں پہلی دفعہ بچپن میں اس روڈ پر آیا تھا تو جو سب سے پرومیننٹ چیز مجھے نظر آئی تھی وہ لوکاٹوں کے درخت، ان کے باغات اور بے تحاشا بڑے ان کے سٹالز، جو کہ آج مجھے فروٹر اور جو ہوتے ہیں ہمارے گریپ فروٹ، اس کے بعد جو ہمارا موسمی ہوتا ہے اس کے تو ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن لوکاٹ مجھے آج نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہری پور سے اندازاً جو ہے وہ خان پور روڈ پر مڑ چکا ہوں۔ گوگل مجھے بار بار جو ہے وہ حسن عبدال روڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن میں یاداشت کے سہارے خان پور ڈیم کی طرف جا رہا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ خان پور ڈیم کو سردیوں میں بھی دیکھا جائے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگست یا سپٹمبر میں غالباً ہم نے ایک نائٹ سٹے وہاں پر کیا تھا، وی لاگ ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑا ہوا ہے۔ تو آج سردیوں میں بھی میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو واٹر سپورٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے اور پانی کی کیا صورتحال ہے اس وقت۔ خان پور ڈیم پر میں پہنچ چکا ہوں اور اچھی خاصی تعداد میں مجھے دور سے ٹورسٹ لوگ آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کہاں پر جانا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارا وی لاگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ایک ون ڈے رائڈ پر نکلے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے ہم مری، نتھیا گلی اور ایبٹ آباد ہری پور کے راستے سے اس وقت واپس اسلام آباد جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس جگہ پہ میں ابھی کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے خان پور ڈیم۔ یہ ناظرین اس ڈیم کے اس وقت کے مناظر ہیں، جو کہ سردیوں میں 20 دسمبر کے ڈیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 20 دسمبر کو خان پور ڈیم کا جو پانی کی سطح ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے ایک کنارے پر موجود ہوں اور ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ مجھے اچھی تعداد میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو یہاں پر فریکوینٹ آتے ہیں، ہر موسم میں آتے ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس وقت یہ پانی کس پوزیشن میں ہے، کیا سردیوں کی وجہ سے کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں۔ میں غالباً اکتوبر یا سپٹمبر میں آیا تھا تو تب بھی پانی کی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، اس لیے جو لوگ باقاعدہ آتے ہیں یہ وہی بتا سکیں گے کہ یہاں پر کیا ماحول ہے۔